सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे इस सेमिनार में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तो यहाँ पे हमारे आने का मकसद ही यही है कि मेरी बहन और डॉक्टर मारंग और उनकी साथियों को जब एमपीओ के केस के तहत गिरफ्तार किया गया, जो आज तक जो है ना कैद है, जिनकी कैद को 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, इन 5 महीनों में हमने कानून का हर वो दरवाज़ा खटखटाया, हर उस कोर्ट में गए, हर वो आईनी और कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया, लेकिन हमें सुना नहीं गया। तो जब मेरी बहन और उनकी साथियों को एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये वही कानून है एमपीओ का जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। और इसी कानून के तहत जब सिंध में सम्मी बलोच को गिरफ्तार किया गया, तो सिंध हाई कोर्ट ने इस कानून को गैर कानूनी करार देकर वापस अपना नोटिस वापस ले लिया। लेकिन यही कानून बलूचिस्तान में इसी कानून का बेदरग इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका इस्तेमाल करने का भी मकसद यही है कि उन आवाज़ों को दबाया जाए जो सवाल करते हैं या जो मुखालिफ आवाज़ें हैं। जब मेरी बहन और उनकी साथियों को गिरफ्तार किया गया, हमने 2 बार इस कानून को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और उसके बाद हमने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया। लेकिन उसके बावजूद जो है ना हमें इंसाफ नहीं दिया गया। और इसी कानून के तहत जब हम वहाँ पे निकलते थे किसी धरने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, तो वहाँ पे भी उन लोगों पे इसी कानून का इस्तेमाल किया जाता था और लोगों को एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एमपीओ का जो कानून है, जिसे गैर कानूनी करार दिया गया है, लेकिन बलूचिस्तान में अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो बलूचिस्तान को एक कॉलोनी के तहत ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ पे बोलने की सजा दी जाती है, जहाँ पे सवाल उठाने की सजा दी जाती है, और उन आवाज़ों को दबाया जाता है जो रियासत और रियासती अदारों से या उनके अदालतों से सवाल करते हैं कि आप अपने कानून का सही इस्तेमाल करें। एमपीओ के कानून के बाद जब हमने उन्हें मुख्तलिफ कोर्ट में चैलेंज किया, तो कानूनन यही था कि 3 महीने पूरे होने के बाद उस रिव्यू बोर्ड का बैठना था और रिव्यू बोर्ड ने फैसला देना था। लेकिन रिव्यू बोर्ड के बैठने से पहले ही उन्हें इज़्दाद दहशतगर्दी कोर्ट में पेश किया गया, और ये कानून में हर एक मुल्जिम और उसके वकला का हक है कि उसे बताया जाए कि उसे किस केस के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसे किस कानून के तहत जो है ना किस कोर्ट में भेजा जा रहा है, किस जेल में, किस थाने में भेजा जा रहा है। लेकिन हमें बताया नहीं गया, और वहाँ पे इज़्दाद दहशतगर्दी कोर्ट में उन्हें 10 दिन के जिस्मानी रिमांड के लिए भेजा गया। और वहाँ पे कोर्ट में जब ऑर्डर आते हैं कि फैमिली और जो लॉयर्स हैं उनको इजाज़त दी जाए उनसे मिलने के लिए, लेकिन 10 दिन हमें मुसलसल फैमिलीज को या वकला को मिलने नहीं दिया गया और उनके वकालतनामे साइन नहीं होने दिए, ताकि उनकी जो बेल की एप्लीकेशन है वो मूव ना हो। और उसके बाद मुझसे यहाँ पे सवाल किया जाता है कि आप बतौर वकील आप अपनी बहन का केस वहाँ पे लड़ सकती थी, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आई? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, और मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन जिस कानून और जिस आइन को मैं मानती हूँ या जिसकी मैं इज्जत करती हूँ, वो कानून और आइन पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। वो कानून और आइन जो सिर्फ कागजों में लिखा हुआ है, उसका किस तरह बलूचिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिन जजेस को जो जजेस जिनके पहले जो केसेस होते थे, वही जजेस बलूचिस्तान में इस एमपीओ के कानून को गैर कानूनी करार देते हैं। लेकिन मेरी बहन और उनके साथियों की जब बारी आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं, और आंखें बंद कर लेने के उसमें जो है ना उन्हें
नवाजा जाता है और उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाता है। उसके बाद जो सेशन कोर्ट्स होते हैं या एटीसी के कोर्ट होते हैं, हर उस कोर्ट में हमने एफआईआर्स के लिए बेल मूव की, लेकिन हमें बेल नहीं दिया गया और मेरी बहन और उनकी साथियों को क्रिमिनल कैदियों की तरह उनके साथ रवैया रखा गया, जो आज तक उनके साथ यही रवैया रखा जा रहा है। उन्हें उन कैदियों के साथ रखा जा रहा है जो क्रिमिनल कैदी है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें डॉक्टर्स तक रसाई नहीं है, उन्हें फैमिलीज तक रसाई नहीं है। और मैं यहाँ पे आई हूँ, जब हम यहाँ पे आए तो इस्लामाबाद की जमीन में बलोचों के जो नक्श है वो गवाह है कि बलोच हर बार यहाँ पे आए हैं और हर बार बलोच को दुत्कारा गया है। बलोच के साथ जो रवैया रखा गया है इस्लामाबाद में, जो जुल्म किया गया है या हमें खाली हाथ लौटाया गया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे आए हैं, हमें पता था कि हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा, जैसे पहले हमें इंसाफ नहीं दिया गया, हमें नहीं सुना जाएगा, हमें निकाला जाएगा, हम पर तशद्दुद किया जाएगा, हम पर इल्जामात लगाए जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ की आवाम को, हम पाकिस्तान को इनकी हुकूमत का वो मसख चेहरा दिखाने के लिए आए हैं कि आए अपनी हुकूमत का मसख चेहरा देखे कि वो किस तरह अपने कानून और आइन को बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है। और हम आते रहेंगे, हम हर बार आएंगे, हम बार बार आते रहेंगे और हमारा हर बच्चा यहाँ पे आएगा, हमारी अगली नस्ल भी आएगी और आप लोगों का ये मसख चेहरा दिखाते रहेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मेरी बहन और उसके जितने भी बाकी साथी हैं, उनको जब इंसदाद दहशतगर्दी के केस में 10 दिन रिमांड के लिए भेजा गया, तो उसके बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने मुखालिफ जो वकील थे उनके आर्ग्यूमेंट्स तो सुने, लेकिन हमारे वकला के आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुने और उनके कहने पे 15 दिन का रिमांड दिया गया। 15 दिन के रिमांड के बाद जब वापस कोर्ट में पेश किया गया तो 20 दिन का रिमांड दिया गया। ये है आपका कानून, ये है आपकी अदालतें कि किस तरह वो बलोच और बलोचों की उन आवाजों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें पता है, हमें कहा गया, हम इस्लामाबाद में आए, हमारे साथ जो रवैया रखा गया, हम जानते हैं कि आप लोगों को बलोचों से कोई सरोकार नहीं है, आपको सिर्फ बलोच के वसाइल चाहिए, आपको सिर्फ बलोचिस्तान के लोगों से कोई दरेग नहीं कि बलोचिस्तान के लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको बलोचिस्तान के वसाइल चाहिए। आप रोजाना की बुनियाद पर टीवी और मीडिया में देते हैं कि फलां जगह से बलोचिस्तान का ये वसाइल निकला है, उसने कौन सी कंपनी खरीद रही है या कौन सी कंपनी उस पर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन आए रोज जो बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, जो मसखशुदा लाशें फेंकी जा रही है, जो फेक इनकाउंटर्स है, उनके हवाले से आपका मीडिया ब्लैक आउट है या मीडिया बंद है, मीडिया इस तरह की कोई अपडेट नहीं देती। अगर वहां के जो लोग उठते हैं, सवाल करते हैं आपसे, तो आप अपने कानून का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के खिलाफ करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे इस सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तो यहाँ पे हमारे आने का मकसद ही यही है कि मेरी बहन और डॉक्टर मारंग और उनकी साथियों को जब एमपीओ के केस के तहत गिरफ्तार किया गया, जो आज तक जो है ना कैद है, जिनकी कैद को 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, इन 5 महीनों में हमने कानून का हर वो दरवाज़ा खटखटाया, हर उस कोर्ट में गए और वो आईनी और कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया, लेकिन हमें सुना नहीं गया। तो जब मेरी बहन और उनकी साथियों को एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये वही कानून है एमपीओ का जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। और इसी कानून के तहत जब सिंध में सम्मी बलोच को गिरफ्तार किया गया, तो सिंध हाई कोर्ट ने इस कानून को गैर कानूनी करार देकर वापस अपना नोटिस वापस ले लिया। लेकिन यही कानून बलोचिस्तान में
اسی قانون کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا استعمال کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ان آوازوں کو دبایا جائے جو سوال کرتے ہیں یا جو مخالف آوازیں ہیں۔ جب میری بہن اور ان کی ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، ہم نے 2 بار اس قانون کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور اس کے بعد ہم نے تیسری بار سپریم کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمیں انصاف نہیں دیا گیا۔ اور اسی قانون کے تحت جب ہم وہاں پہ نکلتے تھے کسی دھرنے کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے، تو وہاں پہ بھی ان لوگوں پہ اسی قانون کا استعمال کیا جاتا تھا اور لوگوں کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جاتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایم پی او کا جو قانون ہے جسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، لیکن بلوچستان میں اگر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو بلوچستان کو ایک کالونی کے تحت ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ بولنے کی سزا دی جاتی ہے، جہاں پہ سوال اٹھانے کی سزا دی جاتی ہے، اور ان آوازوں کو دبایا جاتا ہے جو ریاست اور ریاستی اداروں سے یا ان کے عدالتوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے قانون کا صحیح استعمال کریں۔ ایم پی او کے قانون کے بعد جب ہم نے انہیں مختلف کورٹ میں چیلنج کیا تو قانوناً یہی تھا کہ 3 مہینے پورے ہونے کے بعد اس ریویو بورڈ کا بیٹھنا تھا اور ریویو بورڈ نے فیصلہ دینا تھا، لیکن ریویو بورڈ کے بیٹھنے سے پہلے ہی انہیں ازداد دہشت گردی کورٹ میں پیش کیا گیا، اور یہ قانون میں ہر ایک ملزم اور اس کے وکلا کا حق ہے کہ اسے بتایا جائے کہ اسے کس کیس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور اسے کس قانون کے تحت جو ہے نا کس کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے، کس جیل میں، کس تانے میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا، اور وہاں پہ ازداد دہشت گردی کورٹ میں انہیں 10 دن کے جسمانی ریمانڈ کے لیے بھیجا گیا، اور وہاں پہ کورٹ میں جب آرڈر آتے ہیں کہ فیملی اور جو لائرز ہیں ان کو اجازت دی جائے ان سے ملنے کے لیے، لیکن 10 دن ہمیں مسلسل فیملیز کو یا وکلا کو ملنے نہیں دیا گیا اور ان کے وکالت نامے سائن نہیں ہونے دیے تاکہ ان کی جو بیل کی اپلیکیشن ہے وہ موو نہ ہو۔ اور اس کے بعد مجھ سے یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بطور وکیل آپ اپنی بہن کا کیس وہاں پہ لڑ سکتی تھی، لیکن آپ یہاں پہ کیوں آئیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کوشش کی، بہت کوشش کی، اور میں ابھی بھی کر رہی ہوں، لیکن جس قانون اور جس آئین کو میں مانتی ہوں یا جس کی میں عزت کرتی ہوں وہ قانون اور آئین پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں۔ وہ قانون اور آئین جو صرف کاغذوں میں لکھا ہوا ہے اس کا کس طرح بلوچستان میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور جن ججز کو جو ججز جن کے پہلے جو کیسز ہوتے تھے وہی ججز بلوچستان میں اس ایم پی او کے قانون کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں، لیکن میری بہن اور ان کے ساتھیوں کی جب باری آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور آنکھیں بند کر لینے کے اس میں جو ہے نا انہیں نوازا جاتا ہے اور انہیں چیف جسٹس بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سیشن کورٹس ہوتے ہیں یا اے ٹی سی کے کورٹ ہوتے ہیں، ہر اس کورٹ میں ہم نے ایف آئی آرز کے لیے بیل موو کی، لیکن ہمیں بیل نہیں دیا گیا، اور میری بہن اور ان کی ساتھیوں کو کرمنل قیدیوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، جو آج تک ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ انہیں ان قیدیوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے جو کرمنل قیدی ہے، انہیں مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، انہیں ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ہے، انہیں فیملیز تک رسائی نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ آئی ہوں، جب ہم یہاں پہ آئے تو اسلام آباد کی زمین میں بلوچوں کے جو نقش ہے وہ گواہ ہے کہ بلوچ ہر بار یہاں پہ آئے ہیں اور ہر بار بلوچ کو دھتکارا گیا ہے۔ بلوچ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے اسلام آباد میں، جو ظلم کیا گیا ہے یا ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں پتا تھا کہ ہمیں انصاف نہیں دیا جائے گا، جیسے پہلے ہمیں انصاف نہیں دیا گیا، ہمیں نہیں سنا جائے گا، ہمیں نکالا جائے گا، ہم پر تشدد کیا جائے گا، ہم پر الزامات لگائے جائیں گے، لیکن
ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم یہاں کی عوام کو، ہم پاکستان کو ان کی حکومت کا وہ مسخ چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ آئے اپنی حکومت کا مسخ چہرہ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے قانون اور آئین کو بلوچوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے. اور ہم آتے رہیں گے، ہم ہر بار آئیں گے، ہم بار بار آتے رہیں گے، اور ہمارا ہر بچہ یہاں پہ آئے گا، ہماری اگلی نسل بھی آئے گی، اور آپ لوگوں کا یہ مسخ چہرہ دکھاتے رہیں گے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میری بہن اور اس کے جتنے بھی باقی ساتھی ہیں، ان کو جب ازداد دہشت گردی کے کیس میں 10 دن ریمانڈ کے لیے بھیجا گیا، تو اس کے بعد جب انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تو جج نے مخالف جو وکیل تھے ان کے آرگیومنٹس تو سنے، لیکن ہمارے وکلاء کے آرگیومنٹس نہیں سنے، اور ان کے کہنے پہ 15 دن کا ریمانڈ دیا گیا. 15 دن کے ریمانڈ کے بعد جب واپس کورٹ میں پیش کیا گیا تو 20 دن کا ریمانڈ دیا گیا. یہ ہے آپ کا قانون، یہ ہے آپ کی عدالتیں کہ کس طرح وہ بلوچ اور بلوچوں کی ان آوازوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہمیں کہا گیا، ہم اسلام آباد میں آئے، ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلوچوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو صرف بلوچ کے وسائل چاہیے. آپ کو صرف بلوچستان کے لوگوں سے کوئی دریغ نہیں کہ بلوچستان کے لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بلوچستان کے وسائل چاہیے. آپ روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی اور میڈیا میں دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے بلوچستان کا یہ وسائل نکلا ہے، اس نے کون سی کمپنی خرید رہی ہے یا کون سی کمپنی اس پہ انویسٹ کر رہی ہے. لیکن آئے روز جو بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، جو مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے، جو فیک انکاؤنٹرز ہیں، ان کے حوالے سے آپ کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے یا میڈیا بند ہے. میڈیا اس طرح کی کوئی اپڈیٹ نہیں دیتی. اگر وہاں کے جو لوگ اٹھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے، تو آپ اپنے قانون کا استعمال انہی لوگوں کے خلاف کرتے ہیں.